말씀 다 같이 일어나서 보도록 하겠습니다. En este momento quisiera invitar a todos los hermanos que se pueden levantarse para poder leer la palabra del día de hoy. 레위기 13장 45절 46절 말씀입니다. Vas en el libro de Levítico, capítulo 13, desde el versículo 45 hasta el versículo 46. 우리 함께 합독하겠습니다. Vamos a leer todos juntos. 나병 Y el 환자는 옷을 leproso en 찢고 quien hubiere 머리를 llaga 풀며 llevará vestidos 입술을 rasgados y 가리고 su cabeza 외치기를 descubierta. 부정하다 El 부정하다 할 embosado 것이요 pregonará, 병이 있는 날 inmundo, 동안은 늘 inmundo. 부정할 것이라. 그가 Todo el 부정한 tiempo 적 que la 혼자 llaga 살되 estuviese 진영 en él 밖에서 será inmundo, 살지니라. estará impuro y habitará solo. Fuera del campamento será su morada. 기도하겠습니다. 다 Todos 같이 se pueden 앉으시죠. sentar y vamos a orar. 사랑의 아버지 하나님, 하나님의 귀한 말씀을 저희들 함께 합독하였습니다. Querido Dios, el día de hoy hemos leído tu preciosa palabra. 성령님, 오늘 말씀과 함께 우리 가운데 운행하여 주시옵소서. Por favor, manda el Espíritu Santo para que Él nos pueda guiar dentro de esta palabra. 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. En nombre de Jesucristo oramos. 아멘. Amén. 오늘 말씀의 제목은 영적인 나병을 정결케 하라 이렇게 잡았습니다. El título que le pusimos para la palabra de hoy es Purifica la lepra espiritual. 우리가 그 성경에 보면은 이 나병을 부정하다라고 얘기하고 있어요. Si observamos en la Biblia menciona que la lepra, la enfermedad de lepra, es algo inmundo. 나병이 처음 옮을 때는 이렇게 피부에 먼저 반점이 생기기 시작합니다. Cuando una persona por primera vez se contagia de esta enfermedad, primero le empieza a aparecer manchas, ras dentro de su cuerpo. 그러면서 감각을 상실해 가죠. Y poco a poco empieza a perder la sensación. 그리고 점점 깊이 그 살이 썩어져 갑니다. Y eso entra profundamente en donde empieza a pudrir la piel. 근데 더 무서운 것은 이것이 자꾸 주변으로 확산되어지고 다른 사람에게도 전염되어지고 그 집안 전체로도 이렇게 퍼져간다는 것이죠. Pero el problema más grande que tiene esta enfermedad es en cual no se queda quieto en un lugar, sino que se va a extender alrededor de nosotros, en cual no solo a nosotros, sino que a las personas que están a la par de nosotros, a la familia, a la iglesia, a la comunidad donde vamos a estar. 근데 성경은 바로 이런 나병을 가리켜서 부정하다 이렇게 선포하고 있습니다. Y la Biblia el día de hoy nos muestra de que esta enfermedad es algo inmundo. 그런데 우리가 기억해 봐야 할 것은 영적인 나병이 있다는 것이죠. Por algo que nosotros tenemos que recordarnos de que existe una enfermedad de lepra espiritual. 이 나병에 걸리면 일단 외형적으로 죽어가기 시작하는 거예요. Lo primero es que vamos a empezar a morir exteriormente. 그래서 제사장들은 철저하게 가려서 이것이 나병인지 아닌지를 구별을 해내야 했었죠. Y los sacerdotes tenían que tener una buena vista para poder entender si esa persona tiene la enfermedad de lepra, sí o no. 나병의 그 감각이 없어지는 것처럼 이 죄라고 하는 것은 내가 느끼지 못하는 사이에 나를 죽여가고 있고 그러다 보면 점점 그 죄에 대해서 감각이 사라져 버리는 것이죠. De la misma forma como la lepra, el pecado que nosotros cometemos hace lo mismo. No lo sentimos, pero poco a poco nos empieza a matarnos. 그런데 성경 이사야서 64장 6절 말씀을 우리 같이 한번 읽어볼까요? Quisiera leer todos juntos el libro de Isaías, capítulo 64, versículo 6. 무릇 Si bien 우리는 todos 다 nosotros 부정한 somos 자 como 같아서 suciedad y 우리는 todas nuestras 우리는 justicias 다 son como 더러운 trapo 옷 같아서 de 우리는 다 inmundicia y 잎사귀 caímos 같이 todos nosotros como la 시들므로 hoja 우리의 y nuestras 죄악이 maldades nos 바람같이 llevaron 우리를 como viento. 몰아가나이다. 그러니까 성경에서는 우리는 다 부정한 자라고 이야기하고 있는 거예요. En la Biblia nos dice que todos nosotros somos personas inmundas. 그래서 우리는 모두가 다 이 영적인 나병에 걸려서 전부 다 부정한 자가 되었다라고 성경이 그렇게 선포해 버려요. La Biblia nos proclama de esta forma de que todos nosotros por el pecado somos seres inmundos. 이 나병에 걸리면 어떻게 되는 것입니까? ¿Y qué es lo que hace esta enfermedad? ¿Qué es lo que debemos hacer cuando tenemos esta enfermedad? 오늘 13장 45절 말씀이니까 나병 환자는 옷을 찢고 머리를 풀고 이렇게 얘기하고 있죠. La palabra de hoy en el principio, el versículo 45 nos dice: y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta. 옷을 찢고 머리를 푼다는 건 난 이제 가망성 없어, 난 죽었어, 그런 선포인 거죠. Cuando ellos rasgan sus vestidos y tienen la cabeza descubierta, significa que ellos ya están muertos, de que ya no hay salvación. 그러니까 나병 환자로 확정이 됐으면요, 그 당시에는 이건 죽었다라고 그냥 사형 선고를 받는 거예요. Cuando una persona tiene esta enfermedad, ya es tener una sentencia como ya estás en la muerte.
그래서 옷을 찢고 머리를 풀 수밖에 없다는 Y 것이죠. por la misma razón, la única forma que os pueden expresar es de que van a rasgar sus vestidos y van a tener la cabeza descubierta. 영적으로는 우리가 통회하며 슬퍼하며 회개하는 그런 모습이겠죠. En cual es una forma como nosotros estamos delante de Dios, en cual estamos confesando, arrepintiendo de todos nuestros pecados. 그리고 두 번째, 인간 관계의 죽음이 와요. Lo segundo es de que va a haber una muerte en las relaciones humanas. 나병에 걸린 사람들은요 어떻게 되냐면 입술을 가리고서 사람들만 나타나면 외쳐야 돼요. Cuando una persona tiene esta enfermedad, tiene que taparse la cara, y cuando una persona quiere llegarse cerca de él tiene que gritar. 예, 나는 부정하다 부정하다 해서 내 주변에 오지 못하도록 외쳐서 그들을 쫓아버려야 되는 거예요. Tienen que proclamar, ellos tienen que gritar de que ellos son inmundos para que las personas se puedan alejar de ellos. 그러니까 그 공동체로부터 사람들로부터 자기가 그 멀어지게 되어지고 격리되어질 수밖에 없는 그런 인간 관계의 죽음이 온다는 것이죠. En cual ellos tienen que estar aislados, ellos tienen que estar apartados, en cual sus relaciones con otras personas se van a empezar a romperse. 신앙생활을 하다 보면 부정적인 생각, 미워하는 마음, 적대적인 마음 이런 것들이 생길 때가 있어요. Sí es cierto de que dentro de nuestra vida religiosa hay veces de que nos salen emociones en cual queremos odiar a otras personas, queremos estar en contra de las personas, resentimiento y otros más. 예, 이게 잘못된 것이지만 그러나 이것이 내 안에만 품고 있으면 그냥 단순히 피부병 같은 것에만 불과하지만 이것이 밖으로 전파되어지기 시작하면 이게 심각한 나병이 되어진다는 것이죠. Es cierto, pero si estas ideas nosotros tenemos dentro de nosotros, es como va a ser una enfermedad que vamos a tener exteriormente. Pero si empezamos a mostrar estos sentimientos malos hacia otras personas, es como una lepra que va a empezar a infectar a otras personas. 예, 이것이 이 부정적인 사고, 불평하는 언어가 뻗어나가기 시작하면 삽시간에 그 공동체를 삼켜버려요. 그것이. En donde esas expresiones de odio, esas expresiones de resentimiento, cuando empiezan a salir, va a empezar a infectar a toda la comunidad que van a estar cada uno de ustedes. 왜냐하면은 이 죄는 점점 자라나고 퍼져가는 그런 성격이 있기 때문에 그래요. La razón es porque este pecado tiene esa característica, la cualidad de querer expandirse poco a poco hacia otras personas. 예, 그래서 야고보서 1장 15절에서 욕심이 잉태한즉 죄를 낳고 죄가 장성한즉 사망을 낳느니라 이렇게 말씀하고 있는 Por 것이죠. eso que en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 15, nos dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido la luz, el pecado, y el pecado siendo consumado de la luz de la muerte. 그 혹시 나에게 이런 부정적인 모습이 있다고 한다면 여러분들 외쳐서 나는 지금 부정해, 나는 지금 굉장히 원망과 불평이 있으니까 내 주변에 오지 마라고 사람들한테 외쳐서 격리시키셔야 돼요. Hermanos, si ustedes sienten que entre ustedes está ese odio, si tienen ese resentimiento hacia otras personas, yo quisiera que ustedes puedan gritar a las personas de que ustedes son inmunos en este momento para que no se puedan acercar, para no infectar de ese pecado hacia otras personas. 예, 아무리 지위가 높은 사람이라 할지라도 문둥병에 걸리면요 그를 격리시켰어요. Hermanos, no importaba quién era la persona, no importaba si la persona tenía un gran poder de estatus social, si tenía esta enfermedad de lepra, él tenía que ser apartado, tenía que ser aislado de las personas. 내가 부정한 상태에서 내가 지금 부정적인 사고 속에서 사로잡혀 있으면서 가정 속에 들어가면 그 가정이 전부 다 부정적인 사고가 오염되어 버려서 가정이 망하는 거예요. En donde si ustedes tienen las ideas negativas, están ideas inmundas, en cual ustedes entran en su familia, ustedes van a contagiar a todos los miembros de la familia y toda la familia va a tener la idea negativa. 예, 그래서 이 죄라고 하는 것이 이렇게 퍼져가는 그런 무서운 성질이 있기 때문에 이거 조심해야 되고 격리시켜야 된다는 걸 이야기하고 있는 거예요. Y por eso el pecado tiene esa característica que muy fuerte, muy agresiva, que nos da miedo, es en cual se puede expandirse hacia otras personas. 무엇보다도 이렇게 부정적인 것에 이렇게 전염되어지면은요 주변에 사람들이 모여오질 않아요. 도망간다고요. Las personas, si una persona tiene estas ideas negativas, en vez de que las personas se reúnan con él, van a querer escaparse de él. 예, 그래서 인간관계의 죽음이 올 수밖에 없다는 것이죠. Por la misma razón existe una muerte entre las relaciones con las personas. 예, 민수기 12장에 보면은 모세의 누이가 모세를 비판하는 장면이 나오죠. En el libro de Números, capítulo 12, nos muestra cómo la hermana de Moisés, María, empieza a dar culpa, empieza a juzgar a Moisés. 예, 왜냐하면은 모세가 구스 여자를 취하였다고 그 미리암이 아론과
미리암하고 아론이 모세를 지금 비방했다라고 말씀하고 있는 것이죠. En la Biblia nos dice que María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. 어떻게 민족의 지도자라는 사람이 그럴 수가 있어? Le dice, si tú eres el líder, ¿por cómo es de que tú puedes hacer esos tipos de acciones? 어떻게 다른 여자를 얻을 수가 있어? ¿Cómo es de que tú puedes tener otra mujer? 그렇게 비방했다고 해서 자 하나님께서 화를 내시면서 민수기 12장 10절 말씀을 같이 읽어볼까요? Y quise leer todos juntos el libro de Números capítulo 12 versículo 10. 구름이 장막 Y la nube se 위에서 apartó del 떠나갔고 tabernáculo, y 미리암은 aquí 나병에 que María 걸려 estaba 눈과 leprosa, 같더라. como 아론이 la 미리암을 nieve. Y 본즉 miró a 나병에 Aarón a María 걸렸는지라. y he aquí que estaba leprosa. 예, 그러니까 지금 영적 리더와 이 질서를 유지해야 되는데 그 질서를 깨고서 그 리더를 비방하는 바람에 문둥병, 그 나병에 걸렸다 이렇게 지금 얘기하고 있는 La 거예요. Biblia nos dice que ella había un cierto linaje, tenía que unos ciertos pasos en cual tenía que respetar al líder espiritual, pero ella lo rompió. 자, 근데 이제 나병에 걸리면 어떻게 해야 된다 그랬습니까? Pero ¿qué es lo que había dicho cuando una persona tenía, cuando la persona era leproso? 예, 그 진영에서 내보내서 격리시킬 수밖에 없어요. La persona tenía que ser aislado, tenía que echarse de la comunidad. 예, 그래서 미리암이 진영 밖에서 7일 동안 갇혀 있었다는 것이죠. Y por la misma razón, María tuvo que estar apartada del campamento por 7 días. 그래서 부정적인 생각이나 원망하는 말, 특히 그 지도자에게 이렇게 공격하는 말을 하게 되어지면 그 공동체 전체에 영향을 미쳐서 앞으로 전진하지 못하고 성장하지 못하게 막아버려요. Hermanos, si tenemos esas ideas de odio, de resentimiento y también contra el líder espiritual, lo que va a hacer es de que va a afectar a toda la comunidad, en cual la comunidad no va a poder avanzar hacia adelante, sino que se va a quedar quieto en ese lugar. 예, 이스라엘 백성들이 지금 행진을 해야 되는데 행진이 멈춰버렸어요. Los israelitas tenían que seguir adelante, pero por lo que había pasado en este momento, ellos tuvieron que quedarse en ese lugar. 예, 우리가 분명히 알아두어야 할 것이 있습니다. Algo que nosotros tenemos que entender en este lugar. 예, 하나님께서는 문제가 있고 타락한 존재라고 할지라도 육신의 아비를 통해서 아들이 태어나게 하신다는 것이죠. Es lo que aunque nosotros seamos caídos, aunque seamos corruptos, Dios va a querer dar la vida para poder dar la nueva, va a querer de que nosotros tengamos los hijos para poder dar la esperanza. 예, 허물이 있어도 스승을 통해서 제자에게 지식이 전달되도록 하셨어요. Aunque tenemos la culpa por medio del líder, por medio del maestro, nos comparte la sabiduría, nos comparte la inteligencia que él tiene. 그리고 목자들을 통해서 영적인 생명이 그 양들에게 전달되도록 그렇게 하나님께서 질서를 체계를 세우셨다는 것이죠. Y Dios ha generado pasos para que nosotros podamos para que nosotros podamos entrenar, para que aprendamos de parte de los líderes. 예, 그래서 하나님께서는 직접 하시지도 않고 연약한 문제가 있다 할지라도 천사들이 아니라 사람을 하나님의 대행자로 세워서 하나님께서 원하시는 그 통치 원리 구속사를 이뤄간다는 것이죠. Por la misma razón, Dios no actúa por él mismo, no llega a este lugar para actuar, no utiliza a los ángeles, sino que él utiliza a las personas como su mediador, como su representante, para que nosotros podamos actuar en parte de él para poder hacer este ministerio de la salvación. 예, 악한 영들과 이 세상은 하나님과 하나님께서 세우신 이런 여러 권위 질서에 대해서 자꾸 허물과 약점을 찾아내게 해서 존경하지 못하도록 만들고 영적 질서를 무너뜨리는 일을 하는 거예요. Pero el pecado, esta lepra, lo que hace es querer romper estos pasos, estas etapas que ha preparado Dios para que no tengamos este paso espiritual, para que los líderes espirituales caigan en ese lugar. 예, 지도자라고 해도 허물이 있을 수가 있고 실수가 있을 수 있어요. Es cierto, los líderes también pueden tener esos errores, pueden cometer errores dentro de su vida. 그럼에도 불구하고 서로 돕고 협력하여서 하나님의 구속사를 이루어 가야 된다는 Pero 것이죠. todos nosotros tenemos que poder unir las manos uno con el otro para poder cumplir, para poder generar este ministerio de salvación que Dios nos ha dado. 자, 레위기에서 우리는 거룩한 삶을 살라고 말씀하고 있는데 거룩한 삶을 산다는 것은 하나님께서 세우신 영적인 질서 권위에 복종하고 협력할 때 가능한 거예요. Hermanos, la Biblia nos dice, en el libro de Deuteronomio nos dice que tenemos que tener una vida santa, pero ¿cómo lo podemos hacer? ¿Cómo vamos a tener esa vida justa? Y eso es seguir la palabra del Señor junto
con los hermanos que estamos a la par de nosotros. 그래서 가정도 그렇고 교회도 하나님의 통치가 실현되는 현장이 되어야 된다는 것이죠. En cual no solamente nosotros, sino que nuestro hogar y la iglesia también tiene que ser un lugar en donde el gobierno de Dios tiene que estar en ese lugar. 그래서 나에게 세워주신 영적 지도자들과 협력 관계로 지내야 된다는 것이죠. En donde tenemos que tener esa relación de poder ayudar uno con el otro, entre nosotros y los líderes espirituales. 그를 위해서 기도하고 무엇을 도와줄 것인지 그의 약점을 내가 보충하겠다라고 하는 그런 마음을 가져야 된다는 것이죠. Nosotros tenemos que poder orar, nosotros debemos de poder orar para uno por el otro. Y si hay una debilidad para el líder, nosotros tenemos que poder ayudar para reforzar esa debilidad como una fortaleza. 그 영적인 권위를 인정하고 따를 때 모두가 살 수 있어요. Tenemos que poder confesar, tenemos que poder entender el puesto del líder y poder ayudarlo. 그렇게 할 때 나도 살고 공동체도 살게 되는 거예요. Y porque en ese momento nosotros vivimos y toda la comunidad va a poder vivir. 예. 레위기 13장 46절에 보니까 그가 부정한즉 혼자 살되 진영 밖에서 살지니라. En la palabra de hoy nos dice, estará impuro y habitará solo fuera del campamento, será su morada. 예, 영적인 나병에 걸리면은 고립되어진다고 말씀을 드렸죠. Yo le dije que cuando la persona tiene esta lepra espiritual, la persona es aislada. 예, 그래서 좋은 의미에서도 고립돼야 되고 나쁜 의미에서도 고립돼요. Tiene en dos sentidos, un sentido positivo y en un sentido negativo. 자, 그런데 이제 이런 얘기를 하면은 아니 그럼 뭐 맨날 왜 우리한테만 참고 협조하라 그래? 응? 지도자들은 잘못하는데 이렇게 이제 얘기하는 분들이 있죠. Hay personas que pueden decir, ¿por qué solo nosotros tenemos que poder trabajar juntos con él y si el líder no lo hace? 그럼 이 영적인 지도자들의 잘못에 대해서 하나님께서는 눈을 감으실까요? Pero ustedes creen de que Dios va a cerrar los ojos, va a decir, yo no conozco el pecado de los líderes espirituales. 그렇지 않습니다. Él no lo hace de esa forma. 모세와 아론도 자신들의 실수와 그 연약함 때문에 가나안 땅 바라보는 데까지는 왔지만 들어가진 못해요. Moisés y Aarón, por sus errores, por sus debilidades que ellos habían causado, ellos llegaron hasta enfrente de la tierra de Canaán, pero no pudieron entrar a ese lugar. 가나안 땅의 입성의 약속이 성취되는 것을 보지 못하고 생을 마감하는 안타까운 일이 일어나는 것이죠. Ellos no pudieron observar el momento en cual se cumplía la promesa de Dios, en cual ellos tuvieron que terminar su vida antes de poder entrar a esa tierra. 예, 신명기 32장 49절에 보니까 너는 여리고 맞은편 모압 땅에 있는 아바림 산에 올라가 느보 산에 이르러 내가 이스라엘 자손에게 기업으로 주는 가나안 땅을 바라보라. En el libro de Deuteronomio capítulo 32 versículo 49 nos dice, sube a este monte de Abrim, al monte Nebo, situado en la tierra de Moab, que está enfrente de Jericó, y mira la tierra de Canaán que yo doy para heredad a los hijos de Israel. 그리고 50절 우리 같이 읽어봅니다. Y vamos a leer todos juntos el versículo 50. 내 형 아론이 Muere en el monte al 호르산에서 cual 죽어 그의 subes 조상에게로 y sé 돌아간 unido a 것 tu 같이 pueblo, así como murió 너도 Aarón tu hermano en el 올라가는 이 monte de 산에서 Hor, 죽어 y 내 fue unido a 조상에게로 su pueblo. 돌아가리니. 얼마나 안타까운 일입니까? Qué tan triste es este momento para él. 저기 들어가려고 그 고생을 하면서 이스라엘 백성들을 인도해내고요, 그 힘들고 어려운 원망과 불평하는 거 다 참고요, 이스라엘 백성들을 인도해서 40년 동안 지금 여기까지 온 거예요. 이제 들어가기만 하면 되는 거예요. Él había llevado a todo el pueblo de Israel por toda esa trayectoria por 40 años. Él había aguantado todo ese resentimiento, culpa, odio ante él por los 40 años, pero él está enfrente de la tierra, pero no puede entrar. 모세가 서서 바라봤던 느보산 위에 모세 기념교회가 저기 있는 거예요. Ese es el monte en cual observó Moisés y es el lugar donde él murió. 그는 못 들어가고 그냥 멀리 바라만 보고서 거기서 죽는 거죠. Él no pudo entrar, sino que solo pudo observar desde lejos la tierra y morir en ese lugar. 자, 51절 우리 같이 읽어봅니다. Vamos a leer todos juntos el versículo 51. 이는 너희가 신광야 가데스 무리바 물가에서 이스라엘 자손 중 내게 범죄하여 내 거룩함을 이스라엘 자손 중에서 나타내지 아니하니까. Porque no me santificasteis en el momento, en el medio de los hijos de Israel. 하도 백성들이 말을 안 들으니까 화가 나갖고
그냥 혈기가 나는 바람에 하나님께서 어떻게 하라고 하신 말씀을 잊어버리고 지난번에 했던 대로 해버린 거죠. 그때는 반석을 2번 치라 그랬는데 이번에는 반석을 가리키라 그랬거든요. 근데 이 말씀 잊어버렸어. 왜? 혈기가 나는 바람에 말씀을 잃어버렸어. 그리고 하던 대로 쳐버렸어. 그래가지고 못 들어간 거예요. En ese momento era que los israelitas estaban en resentimiento, en culpa, entonces Moisés estaba harto de ellos, en cual Dios le había dado los pasos para poder sacar el agua, pero él se olvidó por los sentimientos, por la emoción que él tenía de enojo, en cual Dios le había dicho que tenía que señalar la piedra, la roca, pero en vez de eso él utilizó el paso que Dios le había enseñado la vez pasada, que era pegarlo 2 veces, en cual él, en vez de seguir el lineamiento que Dios dijo, él decidió hacer la forma como él quería. 그럼 그때 죄를 졌을 때, 그때 혈기냈을 때, 그때 쳐 죽이지 왜 이제까지 놔뒀다가 뭐 약 올 일이 있냐고 이렇게 멀리 보르게만 하고 거기서 죽이냐 말이죠. Entonces, ¿por qué Dios, en vez de matar a Moisés en ese lugar cuando desobedeció la orden de él, por qué decide matarlo después de los años después enfrente de Canaán para poder molestarlo? 하나님께서는 불의한 자들의 실수를 처벌하는 일보다 더 중요하고 이루어야 할 일이 있었던 거예요. La razón es porque para Dios había algo más importante que matar a la persona que ha desobedecido su palabra en ese momento. 하나님의 나라를 세우는 것이 더 먼저이기 때문에 공의로운 심판을 뒤쪽에다가 배열한 것뿐인 거예요. Dios, para él lo más importante era poder crear su reino en ese lugar. Entonces él decidió de su forma justa, él decidió mover ese juzgado hacia más tarde. él decidió mover el juzgado hacia más atrás. 그래서 하나님께서는 이 구속사적인 필요가 더 먼저이기 때문에 이 영적 리더에 대한 심판은 뒤쪽에 배열하고 있는 것이죠. Como para Dios era más importante ese ministerio de salvación, él decide mover el juzgado del líder espiritual hacia atrás. 하나님의 다루심은 결코 불공평하지 않다는 것을 이야기하고 있는 거예요. Lo que nos enseña esta palabra es de que Dios no es injusto. 그러니까 여러분 하나님 믿고 영적인 질서에 순종하실 수 있길 주 이름으로 축복드립니다. Y por la misma razón yo quiero que puedan dependerse, creer en Dios y seguir la palabra de Él. 아멘. 하나님 공평하신 분이에요. Hermanos, Dios es justo. 세 번째, 하나님과의 관계의 죽음입니다. Lo tercero es de que hay una muerte en la relación con Dios. 예, 병 있는 날 동안은 늘 부정할 것이라. La palabra nos dice todo tiempo que la llaga estuviere en él será inmundo. 부정하다는 것은 하나님 앞에 나올 수 없다는 얘기인 거예요. Ser inmundo significa que no pueden salir delante de Dios. 예, 부정하면은 아무리 그 순수한 양 같아도 제물로 드릴 수도 없었고, Aunque este cordero parecía perfecto, si estaba inmundo, no podía entregarlo como sacrificio. 부정하면 제사장이라고 할지라도 하나님 앞에서 제사의 의식을 진행할 수가 없었어요. Aunque era un sacerdote, si era inmundo, él no podía dar el sacrificio, no podía dar ese acto de sacrificio delante de Dios. 대제사장이라고 할지라도 하나님의 임재 속에 들어오면 바로 죽어버려요. 부정한 채로 들어오면. Aunque era un sumo sacerdote, si era inmundo, él moría en ese momento cuando salía de delante de la presencia del Señor. 죄는 우리를 분리시키는 거예요. El pecado nos separa. 사람과 사람 사이를 분리시켜요. Él separa entre las personas. 하나님과 우리 사이를 분리시키는 Él 거예요. separa también entre la relación con Dios y nosotros. 그래서 하나님과의 관계에서 영적인 죽음을 맞이하게 되는 거예요. En cual espiritualmente Él nos va a traer muerte en la relación con Dios. 레위기 13장 52절 말씀 우리 같이 읽어볼까요? Vamos a leer todos juntos el libro de Levítico capítulo 13 versículo 52. 그는 Será quemado 그 el 색점 vestido, 있는 의복이나 la 털이나 urdimbre, 배의 날이나 o trama 씨나 de lana, o 모든 del lino, 가죽으로 o 만든 cualquiera 것을 obra de 불사를 cuero 지니 que- 이는 en que 악성나병인즉 hubiere tal 그것을 plaga, porque 불사를 lepra 지니라. maligna es al fuego será quemado. 여러분 나병을 처리하는 하나님의 방법은 불사르는 거예요. La forma para poder curar la lepra, para poder juzgar la lepra para Dios, es quemarlo. 여러분 아십니까? 죄에 대한 하나님의 마지막 조치는 불 속에 던지는 것이라는 Hermanos, 사실. ustedes conocen esa verdad en cual el último juzgado que va a ser Dios ante pecado va a ser al fuego. 그래서 계시록 20장 15절에 누구든지 생명책에 기록되지 못한 자는 불못에 던져지더라. Por eso que en el libro de Apocalipsis capítulo 20 versículo 15 nos dice,
y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago del fuego. 그런데 기억하십니까? 우리가 시작하면서 읽었던 이사야서에서 우리는 모두가 다 부정한 사람들이었다고. Pero ustedes conocen en el libro de Isaías que hemos leído de que todos nosotros somos inmundos. 그래서 우리는 전부 다 불탈 수밖에 없고 불에 던져질 수밖에 없는 그런 존재들이라는 거예요. Y nosotros somos seres en cuanto a caer en ese lago de fuego. 그런데 레위기가 13장에서 끝나지 않는다는 것이죠. Pero lo importante es de que el libro de Levítico no termina en el capítulo 13. 13장 다음에는 몇 장이 있을까요? ¿Qué hay después del capítulo 13? 14장이 있습니다. Está el capítulo 14. 14장에는 여덟째 되는 날에 이런 말씀들을 자주 하고 있습니다. En el versículo 14, el versículo 10 nos dice, el día octavo tomará 2 corderos sin defecto. 일곱째 날이 마지막이고 여덟째 날은 새롭게 시작하는 날을 의미하는 거예요. El séptimo día significa que ha terminado y el octavo día es un nuevo día. 바로 그 날이 정결케 되는 날이라는 것이죠. Es el día en que vamos a ser purificados. 여러분, 우리에게는 레위기 14장이 있어서 희망이 있습니다. Hermanos, nosotros tenemos la esperanza porque existe el libro de Levítico capítulo 14. 하나님께서 우리 부정한 이 모든 것들을 정결케 하기 위해서 레위기 14장을 배열해 주신 거예요. Él nos ha dado este capítulo 14 para poder purificar a cada uno de nosotros quien estamos inmundos. 그날에 어떻게 하시는 줄 아십니까? 제사장이신 주님께서 우리를 찾아오시는 ¿Y cómo va 날이에요. a pasar? El primero de que el Señor como sacerdote vino a nosotros. 레위기 14장 3절에 보니까 제사장은 진영에서 나가 진찰할지니 이렇게 말하고 있습니다. En el libro de Levítico capítulo 14 versículo 3 nos dice, y este saldrá fuera del campamento y lo examinará, y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso. 나병한 자들이 어디 있다고요? ¿En dónde están los leprosos? 진영 밖으로 쫓겨나 있는 거예요. Están afuera del campamento. 사람들이 사는 곳에 들어올 수가 없는 거예요. 사람 취급을 못 받는 거예요. Ellos no pueden entrar hacia a la comunidad donde están las personas. 나병 환자들끼리 밖에서 모여 살고 있어야 돼요. En cual solo los leprosos tienen que estar viviendo entre ellos afuera del campamento. 감각을 잃어버리고 썩고 냄새나는 모습으로 죽어가고 있어요. Ellos están muriendo de la forma en cual hiede porque el cuerpo se está pudriendo. 우리가 다 그런 존재들이었어요. Todos nosotros éramos esas personas. 그런데 바로 대제사장 되시는 예수 그리스도께서 나 같은 죄인을 찾아오셨다는 거예요. Pero Jesucristo, quien es el sumo sacerdote, ha llegado a visitarnos a nosotros que estamos en ese tipo de estado. 나를 만나 주시고 Él llegó a vernos. 나를 구원하기 위해서 성문 밖으로 그분이 나오셨어요. Él para salvarnos, Él tuvo que salir afuera del castillo. 영문 밖으로 내 죄를 해결하기 위해서 십자가를 지고 나오셨어요. Y Él para poder limpiar nuestros pecados, Él tuvo que morir en la cruz. 그래서 히브리서 13장 12절에서 이렇게 말씀하십니다. Y por la misma razón el libro de Hebreos capítulo 13 versículo 12 nos habla de esta forma. 자, 우리 같이 읽겠습니다. Vamos a leer todos juntos. 그러므로 예수도 자기 피로써 백성을 거룩하게 하려고 성문 밖에서 고난을 받으셨느니라. 할렐루야! 내 죄 문제를 해결하기 위해서, 내 나병 같은 이 영적인 죄를 해결하기 위해서 예수 그리스도께서 성문 밖으로 십자가를 지고 나오셔서 거기 매달리셔서 내 죄를 해결해 주셨다는 것이죠. Él por mi pecado, por mi enfermedad leprosa espiritual, Él tuvo que salir afuera de la puerta del castillo y morir en ese lugar. 그래서 예수님께서 이렇게 말씀하셨어요. Y por eso que Jesús nos habla de esta forma. 나는 의인을 부르러 온 것이 아니요 죄인을 부르러 왔노라. Porque no he venido a llamar a los justos, sino a pecadores al arrepentimiento. 바로 나 같은 죄인을 부르러 주님께서 오셨다고 말씀하고 있는 거예요. Él nos dice que ha llegado a este lugar por el pecador, por mí, quien es un pecador. 그리고 예수 그리스도께서 십자가에서 죽으시고 부활 승천하십니다. Y murió en la cruz y ascendió a la resurrección. 그래서 이 나병에 걸렸던 자들이 이 죄 문제를 해결하기 위해서 하나님 앞에 새 2마리를 가져오라고 이야기합니다. Y la Biblia nos dice que esos leprosos, para poder ser curados completamente, tienen que llevar 2 aves, 2 avecillas como sacrificio delante de él. 그래서 5절 말씀에 제사장은 또 명령하여 그 새 하나는 흐르는 물 위 질그릇 안에서 잡게 하고,
En el versículo 5 nos dice, y mandará el sacerdote matar una vecilla en el vaso de barro sobre aguas corrientes. 이 흐르는 물은 살아있는 물을 얘기하는 거예요. 생수를 얘기하는 거예요. Con ese aguas corrientes se refiere agua viva. 질그릇은요, 값어치 없는 질그릇이에요. 귀한 걸 담을 수 없는 그릇이라고요. El vaso de barro significa ese lugar, esa cosa que no sirve, que no tiene valor. para nada. 그런데 바로 그 질그릇 안에 생명수가 흘러 넘치게 하시겠다는 거예요. Pero Dios nos dice que en ese vaso de barro que no tiene ni un precio tan caro, va a poner ahí aguas de vida que va a fluir en ese lugar. 그리고 7절에서는 나병에서 정결하게 함을 받은 자에게 7번 뿌려 정하다 하고 그 살아있는 새는 들에 놓을지며. Y dice, y rociará 7 veces sobre él que se purifica de la lepra y le declarará limpio y soltará la vecilla viva en el campo. 예, 7번 뿌렸다는 건 완벽하게 정결케 만들었다는 얘기예요. Cuando le rocía 7 veces, significa que él completamente está limpio. 새 한 마리가 죽어서 피를 흘렸는데 새 한 마리는 살아있는 새를 공중에 놓는 거예요. Una ave muere por él, pero la otra va a volar libremente hacia el campo. 예수 그리스도께서 우리를 위해서 죽으시고 부활하셔서 승천하시는 것을 보여주고 있는 거예요. Está mostrando que Jesucristo ha muerto por nosotros y ha resucitado y subió a los cielos. 오늘 저와 여러분들에게 자유를 주신 줄로 믿습니다. Hermano, yo tengo la fe que nos ha dado a cada uno de ustedes la libertad. 이제 우리는 죄의 올무에서 벗어났습니다. Ahora nosotros somos libres de las cadenas del 우리는 pecado. 예수 그리스도 안에서 모두가 자유해라고 노래할 수 있습니다. Ahora nosotros podemos cantar, podemos proclamar de que somos libres dentro de Jesucristo. 예수 그리스도께서 죽음에서 부활하시고 승천하셨듯이 우리는 죄로부터 질병으로부터 해방하고 자유케 된 줄로 믿습니다. Hermanos, yo tengo la fe que de la misma forma como Jesucristo murió y resucitó y subió a los cielos, nosotros vamos a ser sanados de estos pecados, de la enfermedad y vamos a tener esa libertad. 할렐루야! Gloria a Dios. 세 번째는 성령을 보내어서 기름을 우리에게 부어 주신다는 것. Y de último, va a enviar al Espíritu Santo para ungirnos. 아직도 손에 남은 기름은 제사장의 그 정결함을 받는 자의 머리에 바르고 제사장은 여호와 앞에 그를 위하여 속죄하라 이렇게 말하고 있어요. La Biblia nos dice, y lo que quedare del aceite que tiene en su mano lo pondrá sobre la cabeza del que se purifica y hará el sacerdote expiación por él delante de Jehová. 오늘도 하나님께서 성령을 보내주셔서 여러분들의 마음을 감동시켜서 우리가 예수 그리스도를 나의 구세주로 맞아들일 수 있도록 도와주셨습니다. Hermanos, el día de hoy el Espíritu Santo llega entre ustedes y Él los va a ayudar a mover su corazón para poder recibir a Jesucristo como nuestro Salvador. 그리고 살아가는 동안 주님께서 여러분들을 지키시고 보호하기 위해서 보혜사 성령으로 지금 여기 여러분과 함께하고 계십니다. Y también mandó al Consolador Espíritu Santo para proteger a cada uno de ustedes. 아멘. 그래서 여러분 레위기에서 율법을 보지 마시고 거기서 복음을 발견하실 수 있기를 바랍니다. Hermanos, yo quisiera que no solo observen la ley, sino que puedan observar el Evangelio dentro de la palabra. 복음 자체이신 예수 그리스도를 인격적으로 오늘 만나실 수 있기를 바랍니다. Hermanos, yo quisiera invitar a cada uno de ustedes para que puedan encontrar a Jesucristo, quien es el Evangelio. 아멘. 할렐루야. Gloria a Dios. 기도하겠습니다. Vamos a orar. 사랑의 아버지 하나님 감사합니다. Querido Dios, muchas gracias. 오늘 말씀 속에서 복음이신 예수 그리스도를 저희들 만났습니다. El día de hoy te hemos encontrado dentro de este Evangelio, 그 예수 그리스도 안에서 날마다 승리하는 삶을 살게 하여 주시옵소서. en donde podemos ser victoriosos junto con Jesucristo. 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. En nombre de Jesucristo oramos. 아멘. Amén. 찬양하시면서 준비하신 헌금 하나님 앞에 드립니다. En este momento, alabando el nombre del Señor, quisiera entregar las ofrendas preparadas para el día de hoy.